कटक 14 निर्वाचन मंडलीर विजु जनता दलर प्रार्थी होती सुभिक विश्वाल एवं प्रचार सामिल होती बापा प्रभात विश्वाल पूर्वतन विधायक सह जोड़ा प्रतिक्रिया ना प्रभात बाबू स्वागत कर भारत को जानवा चाहबू केमती कौन प्रचार चली केमती कौन भोट भिक्षा कर प्रभात बाबू। प्रथमे प्रभु जगन्नाथ को कोटि कोटि प्रणाम जनाऊे। आम प्रिय नेता नवीन पट्टनायक को मोर प्रणाम। चौद्वार कटकवासी को मोर प्रणाम। द्वितीय थर श्रद्धेय सुभिक को माननीय मुख्यमंत्री आम प्रिय नेता उपर आस्था प्रकट कर टिकेट टी देइछंती 2024 साधारण निर्वाचन विजु जनता दल पक्ष से अशेष अशेष कृतज्ञता जनाऊे एवं आमर कठिन परिश्रम विशेषकर कटक चौद्वार निर्वाचन मंडली रे जेते गुड़िए डेवलपमेंट कार्यक्रम सब करा जाइछि तार स्वतंत्र रूपरेख नवाई एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल 5000 कोटी कार्य सुंदर भाव चली। वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड टी संपूर्ण होती माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करा जाइछि। एससीबी मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास देते हु हु कार्यक्रम चली। तालदंडा केनाल उभय पार्श्व ठिया हेले बाहर फॉरेन कंट्री भली लगुच। वास्तविक रिंग रोड कार्यक्रम 150 कोटी आरंभ होती। महानदी जल प्राय 2816 कोटी टंकार जलस्तर दिन को दिन 20 फुट 280 फुट है। उत्ताप दिन को दिन बढ़ुची तेणु ताकू लक्ष्य करी कटक माटीर पुओ भाव में माननीय मुख्यमंत्री जहाँ कर 2816 कोटी सुंदर भाव में कटक सहर आउ किछि दिन पर 24x7 जगतपुर 24x7 महानदी पानी 814 कोटी रे संपूर्ण होती 24 घंटिया पाँच। चौद्वार सेमती प्राय 732 कोटी रे चौद्वार महानदी पानीय जल जोगई दि जाइछि। 24x7 चौद्वार हम कटक सहर हम तेणु कटक माटीर उपभाव में यथेष्ट कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नहीं जो ये जो निर्वाचन टी हम साधारण निर्वाचन एवं जनमत नवीन पट्टनायक सपक्ष रही। सारा ओडिशा राज्य में जनमत सपक्ष रही विजु जनता दल सपक्ष रही। आ विशेषकर पूर्वतन विधायक भाव में आम कठिन परिश्रम करते गुड़िए डेवलपमेंट कार्यक्रम शिक्षा स्वास्थ्य प्राय हाईस्कल प्राइमरी स्कूल सीएससी प्राय चाउलियागंज 14 कोटी टंकार सीएससी विद्याधरपुर नाला जगतपुर नाला 2टा सीएससी चौद्वार सी डाक्तरखाना नाला चौद्वार दुईटा डाक्तरखाना शिवड़े बारे खाननगर डाक्तरखाना बजरंबा कॉलेज छक डाक्तरखाना आमर विद्याधरपुर 55 नंबर वार्ड सीएमसी से डाक्तरखाना नाला डिमांड था डाक्तरखाना ये विभिन्न जगार डेभलप ग्रिड प्राय 7टी ग्रिड प्राय 11 कोटी 26 लाख टंका व्यय लो वोल्टेज रे कटक सहरवासी चौद्वार सहरवासी जगतपुर सहरवासी मुक्त होती बस्ती बासिंदा को जगह जोगे दि जाउछि। विभिन्न कार्यक्रम करा जाइछि एवं विशेषकर विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे महिला मानक 10 लाख और विशेषकर पुरुष मानक 5 लाख गोटे रेकर्ड करा जाइछि। राज्य सरकार मान्यवर सहज हो विजय जनमत नवीन पट्टनायक सपक्ष रही। तेणु जेहेतु विजु जनता दलर प्रार्थी सदैव सौभिक निश्चित भाव में जो परिश्रम डे टू डे करा जाउछि आमे जदि अच्छु प्रत्येक कार्यक्रम रे जोग देइछि जो जनसाधारण को प्रति गोटे श्रद्धा रही कॉन्फिडेंस टिके अधिक अछि कि नेचुराली प्रथम थर केवल रेभेन्सा कॉलेज रे राजनीति से भाग नहीं निर्वाचन मंडली रे भाग नहीं जनसाधारण टिके कॉन्फिडेंस टिके आसु नथिला भावुचे 5 वर्ष रे जनसाधारण चौद्वार कटक रे समस्ते बुझिले जे वास्तविक किछि कार्यक्रम विधानसभा विशेषकर ओटीएम समस्या जो 150 कोटी ओटीएम होची ब्रेन चाइल्ड ऑफ लेट विजु पट्टनायक तेणु ओटीएम भली ऑर्गेनाइजेशन श्रमिक माने 150 कोटी पाइले जिते कृतज्ञता जनइली माननीय मुख्यमंत्री को कम हम एथर ओटीएम जेमती ओटीएम राज्य सरकार जो योजना कले
ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନିର୍ବାଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଥା ନାହିଁ ଏବେ 3050 କୋଟିର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ତେଣୁ ୱେଲସ୍ପନ୍ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଜନହିତକର ଯୋଜନା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାର୍କ ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମର ମୋର ତ 33 ବର୍ଷର ଡାଏରୀ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଆମେ ସବୁ ସେବା କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଟିକେ କମିଲା କି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ କମିନି ଆମର 65,272 ଥିଲା ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପଠାଗଲା ଏଠି ସହରଟାକୁ ସୌଭିକକି ପ୍ରଥମ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଚୌଦ୍ୱାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କି 15ରୁ 19ଟି ଜିତିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ ନିଜେ ଆଉ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପଶିନଥିଲି ସୌଭିକକି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରିନଥିଲା ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେଣି ଭୋଟ ହାର କମିନି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଭୋଟ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟଟି ଥିଲା ସେ କମିକି ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଫରକ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକବାସୀ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ତାର ଫଳ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାତ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପଚାରନ୍ତୁ କଟକ ସହର ରିକ୍ସାବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ଉପକାର ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ଭାବୁଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୌଭିକ ପ୍ରତି ଅଛି ଭାବୁଛି କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବଦଳିବ କେବେ ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ହିତବାଣୀ ଲେଖକ ତା ଲେଖାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେ ପୁଅ ପାଇଁ ପୁରା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଥର ମାର୍ଜିନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କଟକରୁ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଇଟିଭି ଭାରତ।